नमस्कार बंधुरा श्रीमयीज एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत जानाच्छि। आज के आमी केतु ग्रह निये तोमादेरके किछु कथा जानाबो। केतु ग्रह यदि आमादेर जन्मछके अशुभ अवस्थाय थाके ताहले सेई केतु ग्रहेर प्रतिकारेर जन्य आमरा की दान करते पारी एबं केतु यदि आमादेर जन्मछके शुभ अवस्थातेও থাকে তাহলে केतु ग्रहेर शुभत्व आमरा किभाবে बृद्धि करते पारी सेई निये तोमादेर आजके जानाबो। তাহলে প্রথমে জেনে নেব আমাদের কেতু গ্রহ যে জন্মছকে অশুভ সেটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি। কেতু যদি দুর্বল রাশিতে অথবা শত্রু রাশিতে থাকে তাহলে কিন্তু সেই কেতু দুর্বল হয়ে থাকে। বৃষ, কর্কট, সিংহ, তুলা এই রাশিগুলোতে যদি কেতুর অবস্থান হয় তাহলে সেই কেতু কিন্তু আমাদের অশুভ ফল দিয়ে থাকে। लग्न सापेक्षे यदि 6, 8, 12 घरे यदि केतुर अवस्थान है विशेष करे यदि शत्रु राशिते अवस्थान करे ताहले किन्तु सेई केतु आमादेर अशुभ फल दान करे थाके। केतु यदि अशुभ ग्रहेर साथे जुक्त हये थाके अर्थात शनि एबं मंगलेर साथे जुक्त हय ताहले किन्तु सेई केतु अशुभ फल दान करे थाके। लग्न थेके बा चंद्र थेके केतु यदि 2, 5, 7, 8, 12 भावे अवस्थान करे ताहले किन्तु सेई केतु अशुभ फल दान करे थाके। तखन जातक जातिकार मध्य मानसिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्या एवं अद्भुत धरनेर आचरण तादेर मध्य परिलक्षित हय। केतुर महादशा बा अंतर्दशातेও किन्तु मानुषेर जीवन विपर्यस्त होते देखा जाय यदि केतु अशुभ अवस्थाय जन्मछके अवस्थान करे। सेक्षेत्रे चाकरी हारानो, तारपर आकस्मिक दुर्घटना एवं मानसिक बिभ्रांति जातक जातिकार मध्य देखा जाय। এছাড়াও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে কেতুর কিছু অশুভ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, যেমন ধরো অকারণে ভয় বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া, মানসিক বিভ্রান্তি বা আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, মাথা রিলেটেড কোনো সমস্যা, পা বা স্নায়বিক কোনো সমস্যা, পূর্বজন্মের কোনো পাপ কর্মের ফল ভোগ করা এবং আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছেদ। जातक जातिकार मध्य आध्यात्मिकता अतिरिक्त परिमाणे थाकलेও किन्तु सेटार स्थायित्वेर अभाव हवा एटाও किन्तु केतु अशुभ हওয়ার लक्षण। हठाৎ बा आकस्मिक भावे कोनो क्षति बा विच्छेद हवा केतु ग्रह अशुभ हওয়ার लक्षण। केतु ग्रहके शांत करार जन्य आमरा साधारणत मंगलबार अथवा बृहस्पतिबार दिनके केतु ग्रह रिलेटेड जे दानगुलो आमि बोलबो सेगुलो तोमरा करते पारबे। अवश्यई सेक्षेत्रे जन्मछक विचार करेई किन्तु এই দানগুলো করা উচিত। কি দান করতে পারি আমরা? শুকনো নারকেল দান করতে পারি, নীল বা ধূসর রঙের কম্বল দান করতে পারি, কৃষ্ণ তিল অর্থাৎ কালো তিল আমরা দান করতে পারি, লোহা বা লোহার কোনো জিনিস আমরা দান করতে পারি, বিষ্ণু বা গণেশ মন্দিরে আমরা ধূপ দ্বীপ দান করতে পারি, কুকুরকে খাওয়াতে পারি, বিশেষ করে কালো রঙের যে কুকুর তাদেরকে খাওয়ালে কেতু গ্রহের যে কুপ্রভাব সেটা বিনষ্ট হয়। गरीब ब्राह्मण और साधु के आमरा शुष्क खावार एवं पोशाक आशाक दान करते पारी। अन्यान्य उपायेर मध्य किन्तु आमरा केतुर जे मंत्र सेटा अवश्यई 108 बार करे प्रतिदिन जप करते पारी। नवग्रहेर स्तोत्रेर मध्य जे केतुर जे अंशटा रयेछे सेई केतुर अंश आमरा पाठ करते पारी। एछाड़ा केतुर जे स्तब रयेछे सेटा आमरा प्रतिदिन पाठ करते पारी। केतु ग्रहेर जन्य रत्न धारण करा अपेक्षाओ किन्तु मंत्र एवं दान बेशी कार्यकरी हये थाके। गणेश पूजा यदि आमरा नियमित करते पारी, कारण गणेश हच्छे केतुर कर्ता, सेई कारणे जादेर केतु ग्रह अशुभ अवस्थाय रयेछे प्रतिदिन यदि आमरा गणेश पूजा करते पारी एवं गणेशेर जे मंत्र रयेछे सेटा पाठ करते पारी ताहलेও किन्तु आमादेर केतु ग्रह शांत हये थाके। ताहले बंधुरा आज के तोमरा जानले जे केतु ग्रह यदि आमादेर जन्मछके अशुभ अवस्थाय थाके ताहले आमरा किभाबे बुझबो एबं की दान करले आमरा केतु ग्रहेर शुभत्व बृद्धि करते पारबो। यदि तोमादेर आमार এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে শেয়ার করে তাদের জানার সুযোগ করে দিও এবং যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলো না। তাহলে প্রত্যেকে ভালো থেকো, প্রত্যেককে ভালো রেখো। পরবর্তী ভিডিওতে আবার চলে আসবো, ততক্ষণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার।